गोटे विवाहिता महिला शारीरिक संपर्क न बनाई पाखापाखि 6 दिन पर्यंत रही पारि थाए। जेतेबेले आमे कौनसी वस्तु को निजर अधिकार भावी देखि थाओ तेबे अधिक संभावना थाए कि आमे ताकू किणी नहीं थाओ। जदि आपण निजर गुप्त कथा काहाकू कही देउछंती तेबे आपण तांकर सबुदिन पई गुलाम होई जिवे। जदि पुरुष माने महिला मानक स्तन को छुई थांती बा धीरे धीरे आउसी थांती तेबे यह महिला मानकू सबुठारु अधिक आनंद मिली थाए। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ରାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଓ ନିଜର ପଣିଆ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋटे ପୁରୁଷ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିନଥାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ମନ ନ ଭରିଛି ଓ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନ ହୋଇଛି। ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବନି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ।